Damalalo wulila bamako kono kasira wolola damalalo ye wala mini damalalo wulila tika so kono kasira wolola damalalo ye wala mini Bamada pointi filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka se TikTok a n'a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw bisimila bi sibirido ni o bɛ tali kɛ septembre kalo tile 10 san 2022 ani an balimakɛ dɔ don an n'ale bɛna jɛ ka masala bi jamana kunkanko la ni ale tɛ maa dogolen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka plateau kan mais maaba don a bɛ a bɛ parti politique dɔ la ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ni o ye yɛlɛma ye an bɛ don min na ko bi MOJEP fɛnɛ président don n'ale ye Modi Sidibe n bɛna kɔrɔfɔ di a yɛrɛ ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka na an ka babu kɔnɔ Modi Sidibe salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. N bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. D'accord comme ne yɛrɛ présentation kɛ déjà i bɛ se k'a fɔ n ye MOJEP yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye nin waati in na parce que y'o ɲɛmaa ye. MOJEP ye mouvement des jeunes patriotes du Mali an faso. Kosɛbɛ. Denmisɛnnin jɛrɛ jɛkulu ni kuma diyara n da sifin jɛrɛ jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw ka hakɛ laɲini ka jamana kumabɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ka kɛlɛ kɛ denmisɛnninw ka baarako la ani jamana kɔnɔ maracogo bunankun kan ka baara kɛ baara min kɔnɔna cɛbɔli ye kow ka kɛ tiɲɛ kan mara ka kɛ ɲɛmɔgɔ ka ɲɛkumu kan kɔmɔgɔ ka lafiya kan mara ka kɛ jɛlenya kan mara ka kɛ jamanadenw ka sɔrɔ u ka lafiya sɔrɔli baaraw kan MOJEP Mali an faso kɛrɛnkɛrɛn kumabali fɔli la an ka jɛkulu filɛ min bangena san 2014 kɔnɔ pour que ka ɲɛsin nin baara ninnu ma mais a jɔsen fanba y'a bɛɛ ye mais an b'an sinsin kosɛbɛ an ka kɛlɛ fanga ka bon min na o ye tubabula politique tubabula faransi ka politique an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛli an ka sɔrɔfɛnw dugukolo dugumala la a n'a sanfɛla o ka kɛ anw ta ye yɛrɛma hɔrɔnya lakika tɛmɛsira la ani ka kow kɛ togo la togo min na jamana nafa bɛ bonya baarakɛɲɔgɔnya la ni kɔmɔgɔw ye jamanadenw ka lafiya an'u ka sɔrɔ ɲinini kan. D'accord. Merci monsieur le maire yala i bɛ se ka folikan jumɛn ɲɛsin an filɛbagaw ma nin waati in na ɲɔni an ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ. N tun bɛ fɛ k'o kɛ présentation kɔnɔ mais nanzarakan na a bɛ fɔ tard vaut mieux que jamais. Que jamais effectivement. N bɛ ni i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo. Foli diyara an ye. Mɔgɔ o mɔgɔ n'o de sigilen don sisan bɔlɔlɔ sira kan Bamada net la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ ka se u ma an ka dugawu don bɛ fana ka taa maa minnu tora Mali ko la victimes militaires et civils kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔsɛ in na min kɛra talata ye ani fan wɛrɛw la mɔgɔ minnu fana banana la k'Ala deli a ka kɛnɛya d'u ma
balo minnu fana bɛ ka jeni a ko la n'o ye musaka ye minnu b'a to hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka taa balo kɔnɔ k'a ɲini autoritéw fɛ fɛɛrɛw ka tigɛ pour que kɔngɔ kana taa a maa tɔ minnu fana tora kɔngɔ fana kana taa dankari olu fana la. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. D'accord. Ola, monsieur le maire, au tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔ sisan. Je préfère président. Président. Oui. D'accord. Président. D'accord. Président. Ou bien tout simplement. D'accord, il n'y a pas de souci. Président, au tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye i yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔ sisan i ko ko aw ka jɛkulu n'o ye MOJEP ye a ka kɛlɛ dɔ ye ni ka Occident ka politique kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi. Mais an b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana bɛ jamana in kɔnɔ yan bi ni o ye yɛrɛwolo debout sur la rempart an b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ tun y'o tɔnden ye o tɔnden gɛlɛn an b'a ye bi i n'olu tɛ ɲɔgɔn kɔ tuguni mais hali n'a sɔrɔ hakilinaw bɛɛ ye kelen mais an b'a ye aw tɛ ɲɔgɔn kɔ bilen mais yala mun ni mun de tɛmɛna président ni e ye i sen bɔ yɛrɛwolo mouvement na. Basi ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. N bɛ hakililajigin dɔ kɛ. D'accord. 2017 n dɔgɔnin ani n balimakɛ ni n terikɛ n'o ye Adama Ben Jara ye Adama Ben le cerveau. Oui. A ye nɛgɛjuru ci n ma k'a bɛ fɛ ka n ye. D'accord. K'a bɛ fɛ ka n ye sababu kelen pewu n bɛ wuli ka jɔ min na n sigida la n'o ye Sibiribugu ye réalisation ani dɛmɛ n bɛ ka min kɛ ka ɲɛsin o sigida in ma ani k'a danganiyalen don a kan a lakika la ko n ka faso kanu ko namara t'a la munumunu t'a la faso in kanu bɛ n na o fana dɔnna san caman jateminɛ kɔfɛ n tagabolo ni n kɛcogo la. D'accord. O y'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye n k'a ma ko n dɔgɔ n ka dayɛlɛlen don ye su ni tile Ala nana kɛ o kɔfɛ an ye rendez-vous ta Adama Ben Jara bɔra fo Kati ka n'an sɔrɔ Sibiribugu an ye barow kɛ an ye Faransi ka politique barow kɛ n k'a ma n ko n dɔgɔ ne wolola k'a sɔrɔ Faransi man di n ye Faransi politique de man di n ye Français tɛ en tant que telle population française tɛ mais la politique française dans mon pays n k'a ma deli ka diya n ye n wolola ten ka tila ka hakililajigin kɛ n mɔkɛ fana kantigɛra nanzaraw fɛ donc ne ka kɛlɛ a bɛ jeli de la mɔgɔ minnu fana bɛ ka nagɛ nin wagati in na ni ni olu ye lycée kɛ n ka Faransi taga ko fɔlɔ 2004-5 D'accord. ou si je crois si j'ai bonne mémoire o tiɲɛna n ka nanzara kɛlɛ la o y'a sɔrɔ n ma san 20 sɔrɔ o y'a sɔrɔ n ye Sebenikɔrɔ lycée secrétaire général ye an ka o lycée ni lycée wɛrɛ bɛ jumelage la n'a bɛ fɔ a ma lycée Malherbe de Caen. D'accord. O jumelage kɔnɔ Caen mɔgɔw ni professeur dɔ nana o professeur ye cours d'an ma philo la an tun bɛ baro la. D'accord. O y'a sɔrɔ n bɛ terminal la o baro kɔnɔ a ka kumaw tagabolo y'a yira sɛbɛnni ko tɛmɛsira la ni ko kɔrɔ n'o histoire ye tɛmɛsiraw la an bɛ kɔ o bɛɛ la walima an da don yɔrɔ ta a la walima an ta tɛ o kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne tun bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu sugantira ekɔliden ɲɛmɔgɔ minnu fana kan ka taa o jumelage cadre la Faransi an karila ɲɔgɔn na ye n y'a ɲininka ka ɲininkali tengu a la n ko a ma baasi tɛ monsieur nga n bɛ fɛ k'a dɔn hiéroglyphe minnu ye sɛbɛnni fɔlɔw ye olu sɔrɔla tubabu la a siga tɛ n na kabiri don min na Égypte farala nanzarala kan
nga ɲiningali kɛcogo sa a ma bɛn a ma a kɛra ɲɔgɔn sama o ye fo ekɔli ɲɛmɔgɔw da donna la o ko tilala ka laban a ekɔli karamɔgɔ kelen ko n baarakɛ ɲɔgɔn tɔw ma k'olu tɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ni kadiri ye tubabu la kadiri min don nataw la n'o bɛna i disi da olu disi la ne bɔtogo filɛ a la ten hakili b'a la a délégation na Ami Koyita dɔnkilidala o tɔgɔma dɔ bɛ sɛbɛnni kɔrɔ n bɛ yɔrɔ min na o gidɔrɔn kɔfɛ o délégation na o taara la n'o ye Ami Kamara ye ani mɔgɔ wɛrɛw fana taara fo mɔgɔ dɔw yɛrɛ bolila a sen fɛ ka to yen siɲɛ kelen donc ni bɛn donna ɲɔgɔn na ten danayaw nana Faransi ko kɛlɛ ma daminɛ ni Faransi ko kɛlɛ yɛrɛ ye fɔlɔ an tun bɛ pouvoir critiquer an tun bɛ taa sitting kɛ assemblée daw la an tun bɛ rencontre kɛ an bɛ fɛn wɛrɛw décrier mais à la base Faransi ko kɛlɛ tun y'an tagalan yɛrɛ siɲɛ kelen wale ne bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu o la kabiri an ma se ɲɔgɔn na sɔrɔ donc an nana don ten a la an ye baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ hakili b'a la an ka meeting fɔlɔ la mɔgɔ min bɔra mada n'a bɛ mɔgɔ 20 bɔ bourse du travail la o kɔfɛ fan nana esplanade kan o kɔfɛ ka taa kɛ boulevard la tagaw ye a bɛɛ la mada la ni n tora kɔfɛ kelen na a bɛɛ la fana mada la ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ n'o bɛ se k'a fɔ ko depuis n donna la fo ka na se bi ko man jɔyɔrɔ fa mada la fana a don fo ka na se n filɛ sigiyɔrɔ ma ni mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ min y'a fɔ ko n delila ka dɛrɛmɛ kelen ɲini a fɛ donc c'est pour te dire que n donna ko in kan tiɲɛ ani jɛlenya kan an tun bɛ tourner yɛrɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen hakili b'a la délégation de la ka na an fɛ yen bɛn tun b'a la madame Funɛ Wasiji min bɛ ministère la bi olu bɛɛ nana délégation na ani pape ninnu an bɛɛ ne fɛ yen Sibiribugu u bɛ n ka yɔrɔ dɔn komi n b'u tɔw ka yɔrɔ dɔn cogo min donc an jɛra ko in na ten mais ko sera yɔrɔ dɔ la n ma bɔ mais n ye n kɔtɔrɔ ma bɔ dɔɔni bon o bɛ se ka da réalité dɔw kan bon parce que ne ni mɔgɔ jɛra an bɛ jɛ min kan an bɛnnen don o kan an ma bɛn o kan o n tɛ n da don fan si la ko n bɛ ɲɛfɔli kɛ parce que je les considère toujours comme des camarades des amis ni bɛn bɛ ɲɔgɔn wele hali sini an bɛ ɲɔgɔn consulter malgré que n ye n kɔtɔrɔ ma bɔ yɛrɛwolo baaraw activité la fo ka na se honorable Musa Jara n'o ye n kɔrɔkɛ ye n'o bɛ commune 4 la an yɛrɛ ka nin commune kɔnɔ fo ka na se don min na bɛɛ ni ye n wele ko n ka rendez-vous ta o fɛ an ka na kuma ɲɔgɔnya pour que a ka don yɛrɛwolo la a don n ye rendez-vous ta n kɔrɔkɛ fɛ bɛɛ ninnu nana n sɔrɔ station Somaya fiyɔrɔ la n ka da o kan ka taa n kɔrɔkɛ fɛ yen o fana kɛra n kɔrɔkɛ honorable Musa Jara don cogo ye yɛrɛwolo la c'est pour te dire que an y'an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ an ye fɛn caman de kɛ mobilisation na an tun bɛ weleli kɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an tun bɛ fɛnw bɔ k'a mobiliser an tɛ dɛrɛmɛ ɲini n y'a fɔ k'a jɛ n ma deli ka dɛrɛmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n delila ka bila les responsabilités la ko wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ko n sɔnna ka taa yen n tɛ sɔn ka taa yen cafin bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn fɛn ka réussir n tun bɛ taa yen dɔrɔn de sɔrɔ fan si tɛ yen wari sɔrɔ la ko responsabilité bɛ se ka kɛ ko ne y'a ɲini k'a ɲini hali hakili b'a la don dɔ la commission sigi tun bɛ yen n ye commission min ɲini ko n bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ ye commission structuration et mobilisation pour que ka se ka tɔn in na yiriwa kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka jɔsenba d'a ma jamana kɔnɔ mais pour paraphraser tout ce que je viens de dire k'a bɛɛ condenser je garde toujours de bons contacts avec eux on échange on s'appelle tout
peut-être à un moment donné an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ à 100% ko min y'a an cɛ ka da fɛn dɔw kan o fɛnw anw yɛrɛ o bɛ tɔn an ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. An bɛ minnu peut-être dans les jours à venir a bɛ se ka kɛ olu fɛnw fana bɛ se ka bɔ yen. D'accord. An bɛ se ka continuer parce que Faransi ka politique kɛlɛli n'a sɔrɔla cogo min n'a kɔrɔbayara cogo min n'a bɛ sa ten mɔgɔ man don a la mɔgɔ man dɛmɛ ka san ɲɛ sɔrɔ a ko la mɔgɔ man bila sira kan n yɛrɛ ni n yɛrɛbakun indépendant de wulila ka a ko kɛ. D'accord. Donc yɛrɛwolo ko bin kɔtɔrɔmabɔli sababu a n'a hakili a ko je préfère garder ça entre moi et mes frères. D'accord. N t'a bila Président, kan. président an b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔ n'i ye jɛkulu kɔni ye ko maa dɔ y'i sen bɔ a la walima jɛkulu cira fɛn fila très fréquemment i b'a ye k'a fɔ ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ wariko kɛlɛ don kɔrɔ i dun ko ko eta tɛ jɔyɔrɔ ko ye mais kɔrɔ yala wariko don wa. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ k'a jɛya pasi n bɛ se ka hali tɔgɔ fɔli kɛ depuis ministre Funɛ ma kɛ ministre fo ka n'a se bi ministre ma a ministeriya kɔnɔ n y'a wele siɲɛ kelen k'a féliciter a ka nomination na o ni bi ma deli ka taa ka da Kongo ma deli ka jɔ a ka ministère da la ma deli ka fɛn ɲini a fɛ n filɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ kan ye bɛɛ min ye mouvement leader ye depuis n'a ye ɲɔgɔn dɔn 2017 ma deli k'a fɔ taama di yan ma deli k'a fɔ dɛrɛmɛ di yan ma deli ka dɛrɛmɛ ɲini a fɛ ɔ olu fila bɔlen a la honorable Musa o ye n balima de depuis nin tɛ ça c'est la famille a ma se n ka n da don o ko la yɛrɛ ne n'ale bɛ ɲɔgɔn dɔn trop donc pour te dire que wariko ma ne ni maa si bila ɲɔgɔn na yɛrɛwolo kɔnɔ ni wariko tun don i bɛ se ka wari sɔrɔ yɛrɛwolo kɔnɔ k'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ ko yɛrɛ tɛ mais ma deli ka wuli ka taa se mɔgɔ si ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ k'an bɛ yɛrɛwolo mouvement na ko dɛmɛ kɛ i k'a di yan n ka taa yɛrɛwolo dɛmɛ n ye fɛn o fɛn kɛ yɛrɛwolo kɔnɔ n y'a bɛɛ kɛ ni n ka fond propre ye n y'a bɛɛ kɛ n diinɛ ni n ŋaniya la n y'a bɛɛ kɛ n wɔsi ji la n y'a bɛɛ kɛ jamana kanu kama n y'a bɛɛ kɛ Faransi ka politique negebɔlen an ka jamana kɔnɔ donc wariko i bɛ se ka fɛn caman mɛn ne kɔ mada ne bɛ wariko kuma mɛn a la dɛ yɛrɛwolo kɔnɔ mɔgɔ tɛ cɛ tɛ yen muso tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ne Modi ko don kelen ko n y'i wele ko tan di yan wa n wele o wele n se n b'a kɛ a daminɛ ni bi cɛ mais n ye min fɔ c'est clair c'est des camarades c'est des frères n da tɛ don foyi la k'a fɔ ko nin tɛmɛna an cɛ nin de dimi bɛ n na nin de bɛ yen nin de bɛ ka kɛ o ma ɲi nin de ka ɲi n da tɛ don o si la c'est des frères n ka cɛya bunankun kan ani n ka filaya dafalen tɛmɛsiraw la ni maa jɛra ko kan n ka hɔrɔnya tɛ n permettre k'a fɔ ko n bɛ taa n bɔ ko n bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ la ça si tu n'es pas d'accord avec quelque chose i b'i désolidariser tu gardes le silence il se pourrait que demain o ko ninnu bɛ se ka tunu ou bien i bolo ko ko minnu ma ɲi i b'a sɔrɔ i tilala k'a faamu k'i bolo k'a ma ɲi dɛ mais a ka ɲi tu peux retourner reprendre le combat avec les camarades donc moi je ne mettrai jamais sur la place publique un camarade mais n bɛ min kɔni précision di k'i ka kuma sɔn ji la basi ministiriya yan'o cɛ yanni CNT membre ya ni ɲɔgɔn cɛ ma wari ɲini u fɛ komi i ko ni wariko tɛ bon ministiriya kɔnɔ ani CNT ya membre kɔnɔ ma dɛrɛmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ maintenant i ko jɔyɔrɔ ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali jɔyɔrɔ foyi la yɛrɛwolo kɔnɔ et moi quand je venais
fongo fana fo mogo ka bo kalama personnalité min tume yere wolo la ne kelen do parce que j'étais le seul élu mogo mi est élu une autorité le premier élu dans le Mali kono min sona kana yere wolo kono ne de do al ni yere wolo e san kemeke o titre o tie ka boyin quoi. D'accord. Min y'a don k'a bɛ fanga la il est sous mandat une autorité un élu un officier d'état civil mais k'o bɛɛ dɔn ka na don yɛrɛwolo la o y'a sɔrɔ CNT membre ko tɛ yen ministériya ko kuma tɛ yen foyi tɛ yen c'est moi là. D'accord. Et jusque là j'assume mon choix. Voilà. D'accord. Merci beaucoup président Iga ni Jabina et nyoni anga do anga babu kono ambaye ka fo wati laba nuna anga jamana gouvernement kutigi no e premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga ko abi farjaga bola ka sabu ke fari kumandala wala ambaye ka fo aller remplacer ni colonel Abdoulaye Maïga par intérim mais ambaye ka fo o faleni un sen fait polémique chama donala mbado iyere ya kunafunya usoro yala en global ipsika mufwanyi PM ka banako ani aka remplacement par intérim ka ika o fana ɲininkali jara ye jamana premier ministre do a ka banako n tɛ fɛn kalama la n bɛ min kalama n'o ye gouvernement ka communiqué k'a bɛ repos forcé la primature o kɔfɛ dɔw ko k'a a fari manda la a fɔra fana ko repos kɔfɛ ko dɔgɔkun kelen fila bɛ na kɔfɛ tonton nun togo ninnu minnu tɛ taa retraite la tuma si san caman u bɛ yen u bɛ kuma u sen bɛ u bɛ fanga ninnu caman bɛ yen u tun bɛ responsabilité la ne yɛrɛ bɛ a dɔn wagati min ni ma fili a tun bɛ chargé de mission à la ministre de la défense la ou bien cellule de communication comme o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn kosɛbɛ n'o ma kɛ ATT clé yɛrɛ la ni ma fili fo bi hali sisan olu ko ko olu b'a la u bɛ ka taa n'a ko ye a ko bɛ ka ɲaga u bolo Malikura bunankun kan sokɔrɔw bɔgɔkɔrɔw plankɔrɔw olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali sisan ko Malikura donc tonton nun togo ko repos forcé k'a bɛ na sisan an kɔni m'a ye fɔlɔ an bɛ min deli Ala fɛ dɔrɔn n'a kɛra bana ye Ala ka lafiya d'an ma divergence min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ko tɛ Mali ko don ma deli k'a ye ɲɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko de la donc a ka santé sɔrɔli recouvreli ye n ka laɲini ye lakika la parce que Choguel nɔfɛ kɛlɛ ma deli ka kɛ Mali nɔfɛ kɛlɛ de bɛ yen a ka politique Mali gestion kɛcogo kɛlɛw de kɛra donc n bɛ Ala deli Ala ka lafiya d'a ma ni bana don ni bana tɛ ni repos forcé fana don Ala ka repos ni lafiya bɛɛ a ma a ka baaraw fana ta a taayɔrɔ la nka min kɔni ka ɲi ne ka faamuyali la an ni kunnafoni lakika ka kan parce que Mali premier ministre ka kuma de bɛ ka fɔ citoyen ordinaire tɛ quoi ni jamana président bɔra ale de bɛ na ni fɛn b'o o kun kan jamanadenw kan ka bɔ o kalama n'a dɔnna min lakika don duwawu yɛrɛ dɔw ka duwawu bɛ yen Ala b'o minɛ dɛ mɔgɔ tɛ da kunnandi dɔn o bɛ se ka kɛ lafiya ye a ma mais o bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ a dɔnna min b'a la maintenant i ko PM intérimaire ne y'a ka intervention na mɛn kunu sur l'ORTM i b'a senti
k'a ni premier ministre kɔrɔ ka tagabolow tɛ kelen parce que premier ministre kɔrɔ b'a fɔ ko les adversaires de la transition ale ko adversaire tɛ transition na mɔgɔw de bɛ yen wagati dɔw la ni transition tagabolo tɛ k'u convaincu baara ka kɛ ka olu convaincu u k'a faamu o ye différence fɔlɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ o ye discours de rassemblement ye parce que PM dɔ in ka wagati la ni ye kuma fɔ kuma min ni mɔgɔ hakilina tɛ en tout cas ale ka soutien hakilina tɛ taa dɔrɔn o bɛ kɛ fasoden jugu ye fasoden ɲumanya yɛrɛ ni juguya danna baro sira ni bɔlɔlɔ siraw ani ni min kumana sera ka kule fan bɛɛ fɛ dɔrɔn e ye fasoden ɲuman ye et mettre l'avis contraire n'o yɛrɛ b'a to i tɛ bin fili kɔnɔ olu tun tɛ se ka kɛ bilen n'u m'i fa n'i ba neni mɔgɔw préparelen don k'u sigi o kama mɔgɔw ka baara bɛ ka bɛn o ma mɔgɔw lagosili k'i buruja k'i bila n bɛɛ da kan suguba asetu kɔnɔ ka lagosi birifini biri la donc PM intérimaire là je sens que rassemblement ko b'a kɔnɔ je sens que démarche wɛrɛw b'a bolo d'accord minnu ni PM dɔ in tɛ kelen parce qu'il faut préciser n t'a fɔ PM kɔrɔ dɛ PM dɔ in fana bɛ yen Choguel bɛ yen toujours l'autre est intérimaire u fila bɛɛ bɛ PM la nin ye intérimaire dɔrɔn de a tilala k'a fɔ k'a bɛ dugawu don kɛ ala ka nɔgɔya kɛ PM Choguel ye a ka segin ka na baaraw ta a nɔ kɔrɔ la basi yen de ɲɛlɛla PM dɔ ka baara ɲɔngirilen don o kɛra sababu ye dɔ kɛra intérimaire ye n bɛ dugawu don kɛ ala ka lafiya d'i ma ni bana don ala ka kɛnɛya d'i ma o bɛ se ka faamu kɛ mais n bɛ dugawu don kɛ ala ka lafiya d'i ma ka kɛnɛya d'i ma i ka n'i place la n bɛ yɔrɔ min mɔgɔ ko don quoi ala ka dugawu kɛ nɔgɔya ka kɛ an b'o faamu mais ni place la est-ce que farafinna mɔgɔ bɛ sɔn o bɛ tɛmɛ mɔgɔ hakili bon c'est ce que je disais je peux comprendre que les souhaits de prompt rétablissement du PM intérimaire soient fondés mais le souhait que le premier ministre Choguel il reprenne ses fonctions bon ala k'a bɛɛ nɔgɔya quoi ala k'a bɛɛ nɔgɔya d'accord merci beaucoup président i ka nin walawalali ninnu na o la an b'an senfa an bɛ don an ka baabu kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ an b'a ye k'a fɔ le 10 juillet tɛmɛlen ni a kɛra seliba ɲɛkɔrɔla la an b'a ye ivoirien finitigilaka maa 49 olu minɛna anw ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ k'u ni maramafɛnw nana ka sɔrɔ fɛngɛ ma d'u ma yamaruya ma d'u ma yamaruya ma bɔ anw ka ɲɛmaso yɔrɔ an b'a ye olu dira justice ma justice y'u placé sous mandat de dépôt hali n'o y'a sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ hali bi furugu b'a ko nɔfɛ mais bi an ka babu bɛna boli min kan an b'a ye k'a fɔ o waati kelen kɔnɔ waati min na ni tilenkaradɛf militaire ba anw ka jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ an ka jamana maabakɔrɔ dɔw bɛ yen ni a yirala k'a fɔ ko dɔw b'u nɔ kan n'u kɛlen don ni ka t'u jabala kɛ Côte d'Ivoire jamana ye an b'a ye k'a fɔ mandat international dara olu fana kan mais olu bɛɛ kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ ko demande d'extradition ni ka u falen ɲɔgɔn na ni finitigilakaw ni an ka maaba minnu bɛ yen ko k'u falen ɲɔgɔn na yala président o waleya min ni o bɛ fɛ ka kɛ yala e bolo nin ye ko kɛta ye ko kan ka kɛ mun nin ye ko ye min kan ka kɛ wa selon vous. basi i ka ɲininkali diyara n ye ce qui est sur sûreté de l'état ko kuma de tun bɛ yen kosɛbɛ o de tun bɛ yen mercenaria ko kuma de tun bɛ yen a na laban sɔrɔdasi Ivoire sɔrɔdasi ko kumaw ma nka ni minnu bɛ baro kɛ ani n tɛmɛna plateau minnu kan ka kɔn yan ɲɛ ani ka kɔn falenni ɲinini ɲɛ olu caman n'u tulo bɛ n na sisan olu bɛ nin faamu nɔgɔya la an ye nin ko in bɛɛ fɔ k'a ban kura t'a la o an ye nin bɛɛ fɔ k'a ban kura t'a la an y'a fɔ maaw ye n ko nin ko in est-ce que
a bɛ ka taa togo min d'accord ani est-ce que an tɛ bɛn ɲini sigi ka fɔ o ye damu ye mais n y'a fɔ fana n ko n sɔminen don min filɛ ka kɛ n'o laɲinitɔla tɛ kunu hakili la communiqué in kɛra n barokɛɲɔgɔn caman ye n wele i ye min fɔ communiqué fɔra dɛ journal la est-ce qu'il y a ye n ko mun n ko n ka Mali journal lajɛ man ca ten awɔ i bɛ yɔrɔ jumɛn journal la bon ne tɛ journal ninnu yɛrɛ lajɛ dɛ n bɛ min kɔni suit kosɛbɛ o ye débat ye n'o bɛ Africable Sherifla Renouveau ninnu kan n bɛ olu débat lajɛ ka caya parce que ne bolo ORTM tun ye passion du service public ye mais o tɛ bilen quoi passion de servir le maître du jour de do donc an tɛ se ka taa an sigi kɔni k'a fɔ k'an bɛ taa min ka di mɔgɔw ye o bɔli lajɛ min kan ka bɔ o tɛ dɛ min ka di mɔgɔw ye min bɛ mɔgɔw ka affaire kɛ an b'o de bɔ mais min kan ka bɔ min bɛ jamanadenw nafa an bɛ yen kun min kama o nafa bɛ se ka se jamanadenw ma cogo min na ni ko bɔra o hukumu kɔnɔ dɔrɔn ne t'o ko la bilen parce que ne bɛ jamana ko de la quoi mɔgɔw bɛɛ bɛ taa o jamana de tɛ taa an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ de Moro Keita Musa Traoré fɔra o kɔ ATT fɔra o kɔ Alpha fɔra o kɔ IBK ATT nana fɔ tuguni Alpha kɔ IBK Ala ka hinɛ u la o fana na Ala ka hinɛ u fɛn fɛn fatura Tayana la fɔnkɔ de don quoi depuis Sunjata tile fo bi ne aw ko aw bɛ ko bɛn ne ka faamuyali la mɔgɔw bɛ fɛ a ka taa togo min laɲini min bɛ an jamanadenw ka hakɛ min ye kunnafoni lakika dili ye ani kunnafoni minnu kan ka di n'o sira tɛ ne tɛ n ka temps perdu ye quoi donc o de ye n ka problème n bɛ n faso fɛ ni ORTM b'a togo lakika la 100% n bɛ ORTM Mali journal lajɛ jamana bɛɛ ni fan bɛɛ ni téléso bɛɛ privé bɛɛ ɲɛ n'a b'a a togo la mais ni ko kɛra sauve qui paie an fana bɛ se ka faamuyali dɔɔni sɔrɔ mɔgɔw hakilina bɛ gosi ɲɔgɔn na yɔrɔ min na pour que ka tiɲɛ dɔn dɔɔni an bɛ taa ni o yɔrɔ ninnu ye donc maintenant an bɛna sisan o 49 militaires la saba bilala la n'olu ye musolakaw ye o de ye musolakaw ye mais ne bɛ cri de cœur min lancer i ka plateau kan yan raison mi avancera a fɔra ko pour des raisons question humanitaire en bas Madame Philippe Boiré ancienne ministre des finances sous IBK elle bɛ boli elle cherche à être jugée pour que tiɲɛ ka bange ale m'a fɔ ko k'a bila ka taa so dɛ k'a nɔ minɛna min kama kiri ka tigɛ a ka dɔn n'a jo b'a la a ka taa so n'a jo t'a la fana a ka ɲangi k'a si bɛ ka kɔrɔbaya ale fana ye muso ye raison humanitaire pour des militaires ivoiriens musow mais où finalement fo ni raison humanitaire ye cause raison humanitaire ye fila ye parce que n tɛ juriste n t'a dɔn n kɔni bɛ cri de cœur lancer u k'u hakili to o yɔrɔ la Madame Philippe Boiré tɛ k'a acquitté k'a bila ka taa kɔ dɛ ayi a ko de ko a ka kiri dɔrɔn dɔ ba don dɔ buran don n tɛ k'a kɔkɔrɔ a lafasa ayi n tɛ k'a fɔ a jo b'a la walima a jo t'a la ayi mɔgɔ de don min bɛ kiri tigɛ dɔrɔn ɲini a jo n'a jalaki ka dɔn kiri kɔnɔ au même moment muso saba bɛ bila ivoirien sɔrɔdasiw ko parce que olu ye muso ye pour des raisons humanitaires maintenant ni changement min filɛ ka ni échange min filɛ ka ɲini nin bɛ bali bɛɛ la fo ne ani ne ni mɔgɔ minnu bɛ baro kɛ nin tɛ bali olu si la parce que fɛn ye raison bɛ ka ɲini o bi ni ko fɔra cogo min n'a bɛ ten justice kan ka to yen k'u ka baara kɛ o
maintenant an ɲɛ t'o la échange ko kumaw de bɛ yen k'u falen mais est ce que minnu u kan ka falen minnu na olu bɔra Mali kɔnɔ quoi IBK de to fanga la ayi n k'u bɔra ka nin transition kelen de to yan u tun bɛ se ka bila sur région surveillée o fɛɛrɛw tun bɛ se ka kɛ u kana bɔ o maintenant n'u bɔra k'a sɔrɔ aw bɛ yen jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ tamasira la ani histoire bunankun na a kana to ani olu cɛ ka gɛlɛya ka gɛrɛntɛ ni sira ninnu dɔrɔn fɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ an ka maa minnu taara mandat dara minnu kan k'u ɲini ka na u ka ɲini ka na an n'an pays voisins ni ɲɔgɔn hali Modibo Keyita ka wagati Modibo Keyita Ala ka hinɛ a la a tun b'i kɔgɔ da tubabuw la mais a ka fɛɛrɛ fɔlɔ tun ye ka bɛn sabati a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ka faamuyali tun ye i tɛ se ka kɔfɛla kɛlɛ ka tila k'i kɛrɛfɛla kɛlɛ n'i bɛ kɔfɛla kɛlɛ wagati o wagati o wagati kan ka kɛ wagati y'i bolo i bɛ min kɛrɛnkɛrɛnya fana la i n'i kɛrɛfɛmɔgɔ i voisins ka bɛn kan pour que siraw kana caya i janfabagaw kana k'i kɛrɛfɛla la fɔlɔ mais de toutes les façons ne hakilina ye nin ye je n'ai pas à juger je ne suis pas un homme de droit mais ce qui est sûr n ye min faamu a la analyse bunankun kan o de ye nin ye bɛn ka ɲini an n'an kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'an disi to dalen kɔfɛ jamana tɔw la o ka nɔgɔ an bolo bɛn bɔlen an kɛrɛfɛ jamanaw n'an ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana wɛrɛw fana ni ani ɲɔgɔn cɛ parce que ne ye Thomas Sankara ka histoire ta k'a lajɛ ka na se fo chemin de fer ko ma a n'a bin wagati ka na Modibo Keyita ka histoire ta k'a lajɛ ka na Sékou Touré ka histoire ta k'a lajɛ ka Houphouët-Boigny ka histoire ta k'a lajɛ n'i ye olu bɛɛ da ɲɔgɔn na i bɛ faamuyaliba de sɔrɔ sisan Mali bɛ bunankun min kan i bɛ taasira caman sɔrɔ ani hakilina caman sɔrɔ jamana bɛ bunankun min kan sisan donc ne tun bɛ fɛ ka min fɔ par rapport aux 46 désormais 46 militaires en tout cas ivoiriens c'est plus des mercenaires hein. Ça il faut le reconnaître n tun ye nin fɔ gouvernement ka communiqué fɔlɔ la n k'u bɛ ka ivoirien sɔrɔdasiw reconnu u bɛ ka u reconnu comme des mercenaires dɔw tun ye sɔsɔw fana la fo communiqué tɔw tugur'o kɔ wagati min na u tɛ ka mercenaire ko kuma mɛn u ka sɔrɔ k'o tiɲɛ di yan mais n bɛ jigin mɔgɔ caman na yɔrɔ min basi maliyɛn tɛ tiɲɛ d'i ma fo n'a y'a ye maliyɛn fanba vision ko manque bɛ ka yeli kɛ kalo 3 kalo 4 kalo 5 a bɛ komi n balimakɛ dɔ bɛ yen Idi an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ lycée différent na don min na Damiba ye coup d'état kɛ don min Marc Christian Kaboré la n ko Christian Kaboré bɛ ka ban Faransi bolo n ko kɔlɔlɔ de b'a da la n ko min bɛ ka coup d'état kɛ Marc Christian Kaboré la n k'a bɛ Faransi ka baara de la a don Facebook a bɛɛ ko ko n kunkolo ma ɲi mais don min na Damiba ye nana ni Blaise ye Burkina Idi a eu le courage de publier sur les réseaux sociaux que je donne raison aux jeunes maires de Sibiribougou par rapport au Burkina. Et j'ai répliqué. Donc vous allez me donner raison encore sur le Mali, vous allez me donner raison encore sur la Guinée, vous allez me donner raison encore sur la Russie. D'accord. Parce que Dignité, Kabé, Nyanabo 600, Kabé Miri 600, Kabé Faragnon 600, Katana B 600. D'accord. Merci. Président, merci. I yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔ sisan i bɔra k'a yira n na k'a fɔ ko sigi ka fɔ ko ye damu ye mais an b'a ye k'a fɔ depuis ivoiriyɛnw ka finitigilakaw minɛ waati anw ka jamana kɔnɔ an b'a ye son excellence colonel Assimi Goïta ale kun ko kumaɲɔgɔnya dayɛlɛlen don sira bɛɛ fɛ ale ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw cɛ walasa bɛn ka se ka sɔrɔ ko in na mais yala falenni min bɛ ka fɔ n'o ye extradition ye ni ka u falen ɲɔgɔn na yala o fana tɛ se ka kɛ sigi ka fɔ ɲuman dɔ ye wa a kɔnɔ kuma ɲuman dɔ ye wa maintenant mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka min na sisan n m'a fɔ n k'o don dɛ ɲininkali damadɔ ne fana bɛ k'o kɛ n yɛrɛ la
o minɛkun tun kɛra extradition ko de ye wa est ce que o minɛkun kɛra sûreté d'état ko de ye wa mun de nana ni faleni hakilina ninnu ye a ko yɛrɛ kɔnɔ lakika ye mun ye a ko tun bɛ justice bolo an bɛ yɔrɔ jumɛn a wolola nin bɛɛ la mun de la mun de bɛ yen ne bɛ ɲininka la hali sini o question de la ni ne ma se k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn ne tɛ se ka fɛn fɔ k'a walawala fɛn min fɔli bɛ se ka tali kɛ sigikafɔ la nin hukumu kɔnɔna la parce que pour que i ka sigikafɔ i k'a fɔ k'a hakilina ka ɲi min bɛ taa fɔ a kɔnɔ o ko don dɛ sigikafɔ bɛɛ ma ɲi dɛ sigikafɔ bɛ taa kɛ fɛn min bɛ fɔ a kɔnɔ o de ko don ɔ ko in bɛ ka évoluer cogo min na n'a bɛ ka tourner ta cogo min na ne tɛ k'u faamu n tɛ k'u faamu o ye n bɛ ka kuma ni jamana bunakun ye sinon fɛn de don n ye min faamu a mɛnna n kelen ni n kun dɛ mais sisan i kan bɛ jamana de ma jamana bɛ ka dossier traité cogo min négociation daminɛna cogo min na ni Jeune Afrique ye fɛn minnu fɔ ani fɔ ka na se an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maa tɛ sigi ka fɔ damu n'a damubaliya dɔn n kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ ka laɲini k'olu ka don mais caman fana bɛ kɔnɔ olu ka jugement fana kɔnɔlen don voilà. D'accord. Merci président o la an b'an sɛnsɛn an bɛ se an ka babu filanan ma an bɛ waati min na i ko sisan an b'a ye k'a fɔ lakanabaliya o ɲɛkun ɲɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ a mɛnna an bɛ se k'a fɔ depuis 2012 fo ka na se bi ma mais an b'a ye k'a fɔ transition min filɛ nin ye an kunna depuis ni transition in nana an b'a ye k'a fɔ l'armée monte en puissance o de bɛ bɛɛ da bɛɛ la bi o kuma de bɛ ka cari fan bɛɛ fɛ monsieur le maire yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye an ka sécurité ko kan an ka jamana lakana ko e yɛrɛ hakilina ye mun ye a kan. D'abord n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ko sécurité o ye mɔgɔw n'u bolofɛnw ka lakana ye n'i ko ko sécurité o ye dun ka fa sabatili ye n'i ko ko sécurité o ye maaw ka kɛnɛya sɔrɔ donc sécurité min ko don o ye maaw ka n'u bolofɛnw lakanani bunakun ye l'armée monte en puissance a bɛ ka fɔ armée monte en puissance en fonction de quoi o fana ye question ye n'i y'a ta k'a lajɛ selege saba bɛ yen o selege saba ne bɛ armée ka monter en puissance ɲini o de kɔnɔ a selege fɔlɔ ye mun ye o ye kɛlɛkɛminɛn sanni ye selege filanan ye mun ye kɛlɛkɛcɛw selege sabanan ye mun ye kɛlɛkɛminɛnw ni kɛlɛkɛcɛw faralen ɲɔgɔn kan baara tɛmɛsira la a wolola mun na o wololi fana bɛ se ka jate minɛ ni tagamasere jumɛnw ye o tagamaserew ye dugu minnu minɛna k'o duguw libéré n'o duguw libéré la o ye ka services sociaux de base la segin o duguw kɔnɔ bankiw ka segin écolesow ka dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔsow ka dayɛlɛ mɔgɔw ka taa ka segin u fɛrɛ ma sécurité bɛɛ ka na l'armée monte en puissance ne b'a ye fɔlɔ o selege de kɔnɔ selege tagamasere kɔnɔ plutôt tagamasere filanan ye min ye o ye jamana sɛnɛkɛlaw bɛɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u jabala la hali ni fan bɛɛ tɛ yɔrɔ caman kɛlɛ bɛ yɔrɔ mun na Mopti ni kɔrɔnyanfan bolo ninnu fɛ u bɛ ka se ka sɛnɛ kɛ lakana kɔnɔ ne b'o kɛ sécurité taamasere filanan dɔ ye ani montée en puissance ye mais montée en puissance taamasere sabanan kɛ min ye dugu minnu ma deli ka minɛ ou bien dugu minnu ma deli ka attaquer ka tiɲɛni kɛ a yɔrɔ ninnu na n'o ni villes ka surun n'o ye région ye à 50, 60, 100 km
olu dugu ka to sécurité kɔnɔ toujours. D'accord. Comme Talatay, yo exemplaire, je crois que c'est en Songo, et à quelques cinquantaines de kilomètres, si j'ai bonne mémoire, de Gao. D'accord. Bon, ne peut pas monter en puissance si famou tende. Ne peut pas m'info. Effort ou de beka que sécurité bunankuna. O koni mo si tie ko contester ko effort ou te kake. D'accord. Effort ba ou beka ke armement beka sa. Mais armement nous sani fana tanya de o tsega ke ko jamana kanu bila de o tsega ke kisira lakana baliala de o tsega ke ki ikera Thomas Sankara de o tsega ke ki ikera Modibo Keita de o bebe wolo fen de la o de la ninyo fo o selege damadon ni tamasere damadoy dugu minu menana wulu ka bla banki ka segi école so ka daele kena so ka daele dugu senebe ke yoro minu na sene ka se ka ke lafia kono mogo ka se ka to ka sene ke sécurité kono kana ne bo de ke monter en puissance yo basi mena kuma do fie no bora tumbora aunda beba fo ko nunu e faso de njugo ala ka nyini ngala sini ni jamana in kanu tana ala ka ɲininka la sini n'an ka kɛlɛ bɛɛ tɛ jamana ko ye ala ka ɲininka la sini an kana sini siratu tigɛ n'a sɔrɔ an bɛ ka hakilina fɛn fɛn fɔ ni politiki hakilina kelen b'a la bilahi ne bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a fɔ n kɔnɔ jɛlen hakili jɛlen ka sɛmɛ fasokanu la A tɛ tɛmɛ o kan. n bɛ tɔn dɔ la n ye tɔn na sɔrɔ cogo di n bɛ mali dɔ de kɔnɔ n ye maliyɛn fɔlɔ de o de kɔfɛ tɔnko kuma nana dɛ Kosɛbɛ. mali de bɛ yen kɔfɛ tɔnko kuma ka fɔ dɛ mali de bɛ yen fanga ɲiniko kuma ka sɔrɔ ka fɔ dɛ an b'o mali ko kuma de la ne tɛ fanga ɲiniko kuma la n tɛ tɔnna fasako kuma la n bɛ ka kuma ni n ka jamana kanu lakika 100%. Seku Boli ye dɔ fɔ kuma dɔ fɔ n t'a dɔn n'i bɛ Seku Boli dɔn ministre de défense dɔ de tun don chef do centre kɔnɔ Seku Boli. Oui. parce que olu yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw dabali ban jamana yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ n'i yɛrɛ ma kɛ banbaganci wale kɛbaga i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ale bɛ ministre de la réconciliation na sisan dɔw yɛrɛ ye ministre des sports ye j'en passe est-ce que i ye n faamu ale ko Mopti bolo yan fan fɛ ko dugu kɛmɛ o kɛmɛ ko 80 ka taa se fo 90 ma ko bɛɛ bɛ terroristes bolo c'est un membre du cabinet du ministre de la réconciliation Wage Seku Boli qui dit ça ne ni tun bɔra an fɛn fɛn da vidéomaniw b'an kun ci vidéomaniw tun b'an dafara u tun bɛ lagosi birifini ta k'a ɲini A ye nin fɔ wagati jumɛn? a vidéo bɛ ka circuler fan bɛɛ hali n'an tilala émission na sisan n bɛ se k'a transférer i ma Seku Boli est membre du cabinet du ministre de la réconciliation du colonel Wage ko Mopti bolo fɛ ko dugu kɛmɛ o kɛmɛ ko 80 ni 90 bɛɛ bɛ terroristes bolo e bɛ se k'o faamu ka monter en puissance ko kuma fɔ o de la n ko monter en puissance ni kɛlɛkɛminɛn sanni tɛ kelen ne bɛ armée soutenir dɛ armée de cɛ ni muso minnu y'u ban u ni la minnu y'u ban lafiya la minnu y'u ban baro duman na minnu y'u ban clim na minnu y'u ban diɲɛ diya bɛɛ la k'u bɛ t'u ni de k'an lakana maa o maa un malien normalement constitué ne peut détester son armée. L'armée est républicaine, politique, ou comment armée ko la, faut être armée ko la. D'accord. Si Président. elle monte en puissance, qu'elle monte en puissance. Au fond, on a bolé qu'on fait, mais classe, ça y a une kelena. Talata et merka vidéo. D'accord. Écoute, il dit que à la vidéo qu'on a Talata et mer. Agoko intervention aérienne ko kuma mimbe ko luta kalama ko foi make ka kuma kon be ko me ko foi make c'est le maire qui parle comme ça et quand tu vas sur la page de IM ses propos démontrent en tout cas selon cette page de l'IM qui est sur Facebook le communiqué de la DIRPA qui selon certains mentionnent que l'armée a mené des frappes aériennes dans cette ville, mais va visionner les communiqués, la vidéo du maire de Talatay. L'armée fait ça, mais l'armée
monter en puissance au fond de Canada ça. Ko de bato amela kana. C'est qui dado merka korfo do la wala sa mawo bi se ka fam tsukomia. Parce que ma chama be olu maye pour l'inciter à aller. Merka vidéo 600 cha mek lamba ki. D'accord. Ako ko talatay dugu kono. Ko aso jam chaman de la ka ke ku be repousser. Ko me kuna sini u sera ka do talatay. Ku donné ye ku ye fagalu kɛ o donné ye u ye balo jeni o donné ye u ye mɔgɔw bana k'olu bɛ yɔrɔ min na ko bi ko denmisɛnninw bɛ kasi la denmisɛnninw bɛ kasi la u somɔgɔw toli la a ko la denmisɛnninw bɛ kasi la bɔlɔn kɔnɔ ko dugudenw dɔw bolila ka taa kungo kɔnɔ ko bi k'u bɛ yɔrɔ min na k'olu bɛ u ka mɔgɔ minnu tora la k'olu bɛ olu sudɔni ko de ɲɛɲini na k'u ma tila o yɛrɛ la fɔlɔ ko kuma tɛ ko ka taa fɔ ko dégâts minnu kɛra ou bien victime minnu kɛra minnu banana k'u b'o évaluer ko bon k'a ye information fana sɔrɔ vidéo in de b'o fɔ ne tɛ dɛ vidéo bɛ yen ko a fɔra ko intervention aérienne kɛra ye k'olu tɛ o si ko la dɔn. C'est le maire, c'est les propos du maire, c'est pas maudit. Koulouto Chikoladon. Donc, voilà en quelques lignes. Maire Bemifo, Talata maire Bemifo, à la vidéo kono. En tout cas, ce qui est sûr, Minkanga Djebe Malikon, Anga armée soutenue. Anga armée soutenue, Tchieka. Anga armée soutenue ni information dili anga armée soutenue ni deme o deme no bi se ka kɛ lafiya ye armée ma a ka baara tɛmɛsira la an k'o dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma maa si tɛ se ka ban i ka armée la o de la n b'a fɔ wagati caman karamɔgɔ dɔw bɛ ka don a fɔli la sisan fana parce que ne bɛ fɛnw fɔ de kɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ i Rusi wo i Faransi wo maa si tɛ se ka na Mali kɛlɛ kɛ ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ o de la n b'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn don maa yeleke wɛrɛ sarali la ka na kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka kɛ o sara ta i k'o don armée malienne na caporal minnu bɛ yen caporal chef soldat de première classe deuxième classe 100,000 di olu ma k'a daminɛ sergent chef lieutenant ka taa 150,000 di olu ma officier tɔ minnu bɛ a daminɛ 1,1 na ka olu to kɛlɛkɛyɔrɔ la wara dafalenw de ye armée Mali cɛdenw ye k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la Martinu Fatu tɛ n'u wele ko Papu ka ordonnance ma san Fasu tɛ n'u wele k'a fɔ ko huissier nana ko so sara Fatu tɛ n'u wele ko courant tigɛra Fatu tɛ n'u wele ko balo banna n'u ye balo ko assuré ka courant ko assuré ka ji ko assuré ka dɔ to so Fatu bolo hakili bɛ se ka da yɔrɔ min kan sisan dɔrɔn o ye jugu ye donc ne filɛ nin n b'o fɔ fan bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔw u k'u ka sara da jasi ni dɛmɛ o dɛmɛ n'o ye musaka ko ye n'o bɛ se ka kɛ fɛn ye k'o don mɔgɔ wɛrɛ la o ka n'a kɛlɛ kɛ an ye aw y'o musaka ta k'a don armée malienne na fɛn filanan min bɛ yen recrutement ko basi ne ka service de renseignement n bɛ n'a f'i ye ne mago tɛ Faransi ta la ne mago tɛ Rusi service de renseignement na i ɲɛ bɛ Mopti min na Jonjori Digisere Walo Mayataki Tenengu Jura Jabali Mamba Ja Jonjori Tenengu Chal o kɔnɔna ninnu na ni recrutement mɔgɔ 1,000 ka bɛ ta n ye nin dugu fɛn fɛn fɔ Ɲingari Wɔ Jalasago Bankas o mɔgɔ 1,000 tila o dugu ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ bɛɛ ka bɔ o dugu ninnu na olu ka former u ka tila ka segin ka taa bila o dugu ninnu kɔnɔ i b'o nafa dɔn wa o service de renseignement puissance min b'o la hali o puissance tɛ Rusi ni Faransi service de renseignement na i recrutera yɔrɔ min insécurité bɛ yen i fa b'o dugu la i ba b'o dugu la i kɔrɔkɛ b'o dugu la i dɔgɔnin b'o dugu la i denmisɛnnin teriw b'o dugu kelen na
e bolo ko ni renseignement ko do terroriste b'u servi population na mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i bɛ nin servi o mɔgɔ dɔ la kelen na pour que ko o dɔ la sɔrɔ yɔrɔ min i fa bɛ yen i ba bɛ yen i kɔrɔ bɛ yen i dɔgɔnin bɛ yen i muso bɛ yen i muso dɔgɔninw bɛ yen i muso kɔrɔkɛw bɛ yen i muso faw bɛ yen i muso baw bɛ yen. On n'a pas besoin du renseignement français ou russe. On a besoin de réfléchir. On a besoin d'être des visionnaires. On a besoin d'aller au-delà de la réflexion même si possible. Ce service de renseignement est plus puissant que celui de la Russie ou de la France. Quel est le recrutement au Yoron centre Maf Nord? Centre là, au Moro ka recruté, ou ka formé, ou ka blaye. Ni ne Moro tanta 600 tenengu, ku formé, kata ulu bla tenengu basila, kangono. Ou muso be tenengu, ou dombe. U faw bɛ u ba bɛ u muso faw bɛ u muso baw bɛ u kɔrɔkɛ bɛ u dɔgɔnin bɛ u denmisɛnnin teriw bɛ olu de bɛ ka yaala dugu kɔnɔ terroriste mana k'i bɛna renseignement ɲini mɔgɔ o mɔgɔ fɛ o mɔgɔ dɔ bɛ n'a fɔ o dɔ la kelen ko taa f'i kɔrɔkɛ ou bien i cɛ ye ko terroriste ko k'u bɛ nin kɛ renseignement bɛ tɛmɛ o kan. Et ceux qui ont des bonnes idées malheureusement au Mali u tɛ sɔn o ka gɛrɛ dɛ hali n'i taara mɔgɔ min fɛ yen k'a k'i dɛmɛ ko n bɛ fɛ ka se yan pour que hakilina ɲumanw bɛ na. Nga se k'u proposer non seulement i b'a fɔ u t'a lase n'i bɛ fɛ i yɛrɛ ka se pour que k'a fɔ u bɛ don i n'o fana cɛ. Au Mali on fait la promotion de la médiocrité, on fait la promotion des adulateurs, on fait la promotion des fainéants, on fait la promotion des gens qui ont opté pour que ka fin sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma baara kɛ. Sinon nin ko in kɛlɛ ko jan tɛ dɛ. L'intelligentsia malien avec les stratégies maliennes, avec des Maliens qui réfléchissent, qui proposent, qui anticipent l'intelligentsia malienne. Basi. Donc sécurité kono, nebe sécurité togomina. Oyeni. D'accord. Merci président Modi Sidibé, ambi fo kosobe et wati na chuga kama me albi me korofo laban segima nyoni anga dankari chamukayina. Mbifo ini baraka ɲɔgɔn bɛɛ aw minnu bɛ garijɛgɛ d'an ma an ka sigi plateau kan pour que an ka hakilina fɔ aw bɛɛ tɛ dɛ n bɛ min fɛ jamana in kɔnɔ bi n'i bɛ hakilina contraire fɔ min ni transition hakilina dɔw tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na video man bɛ yen web tv manu bɛ yen journalistes bɛ yen i ni wulu tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ téléphone na kuma tɛ u k'i ta u ka kɛnɛ kan. Ils servent l'information ou la vie à la monogame. C'est pensée unique serviteur ou de tout. Ou bien fin bɛ sɔrɔ o de la. N tɛ jigin u la fana. Mais sauf que déontologie to u bila u ka se ka k'o ye quoi. I bɛ baara min na n'o kanu n'a dɔnni b'i la i man kan ka k'o ye. Mais a bɛ dépend fana i donna baara la kanu de kama ou bien i donna baara la sɔrɔ de kama. Donc i kan ka fɔ i ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ plateau bɛɛ tɛ mɔgɔw reçoit bi mɔgɔ minnu bɛ avis contraire ou bien avis contraire di transition marche dɔw kan. Nin yɔrɔ de la n bɛ premier ministre intérimaire fo. A ko k'an tɛ fasoden jugu ye an tɛ opposant ye. Ko démarche an kan ka convaincre an ka démarche faamu. An bɛ convaincre yɔrɔ o yɔrɔ an fana bɛ hakilina minnu ɲɛfɔ u bɛ faamuyali sɔrɔ a la o. Journaliste baden tɛ mɔgɔ reçoit bilen n'i bɛ avis contraire fɔ transition marche dɔ la web tv manu fanba bɛ ten video manu fanba bɛ ten mais tiɲɛ don bɛ na le jugement le tribunal de l'histoire o don bɛ na an b'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na sini kɛnɛya kɔnɔ et chacun va être obligé de reconnaître ses faits face à l'histoire. Qu'il a à un moment donné laissé le pays pour défendre ses intérêts, les intérêts de sa famille. Qu'à un moment donné, il a fait dos à la vérité, aux intérêts du pays, pour servir les affinités, pour servir ses poches.
o fana tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ dugawu don kɛ an ka jamana ye ala ka jamana kolo suma ala ka jamanadenw bɛɛ kelen ma ni janfa jugu minnu donnen don Mali kama ala k'a janfaw nagasi ala k'a janfatigiw to a janfa kɔnɔ mɔgɔ minnu kelen ta ka kɛlɛ ta k'a jagoya an kun ala k'u dɛsɛ a kɛlɛ la ala ka sebaya di armée malienne ma o fana la ka tila k'a ɲini tuguni ala fɛ maa maa tora Maliko la victime militaire et civile ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ka lafiya di banabagatɔw ma ka samiya san ɲuman d'a ma k'a ɲini autoritéw fɛ ni falen don n'i ye marifatigi ye i bɛ se ka boli mais ni kɔngɔtɔ don i mana boli ka taa yɔrɔ o yɔrɔ kɔngɔ b'i nɔfɛ sɛnɛkɛlaw ka engrais ko ka ɲɛnabɔ sɛnɛkɛlaw ka engrais ko ka ɲɛnabɔ an fa n'an baw ni kɔrɔw ni dɔgɔw bɛ burusi kɔnɔ se t'u ye dabali t'u ye fonctionnaires tɛ u fɛn bɛɛ ye sɛnɛkɛfɛnw u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sɛnɛkɛfɛnw na u ka hali u denw ka kɛnɛya ko u denw ka kalan ko a bɛɛ bɛ sɔrɔ sɛnɛkɛfɛnw na o sɛnɛkɛfɛnw fana ɲali o bɛ dépend engrais la a fanba ji kɔfɛ engrais ko kuma cayalen don dɛ fɛɛrɛw ka ɲini pour que o engrais ko ninnu ka ɲɛnabɔ n b'i fo tuguni k'i wali ɲuman dɔn k'a ɲini ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Merci beaucoup président ala ka o dugawu jaabi ala ka sigiw caya nin kɔfɛ an ka jɛ an ka kuma jamana in kunkanko la o la an filɛbagaw aw minnu ye aw sɔgɔlen to an na ni k'aw tulo ɲɛgɛlen jɔ k'an ka jɛmukan ninnu lamɛn ka daminɛ a daminɛ fo ka na se a kuncɛyɔrɔ la maaw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛmukan in dan bɛna tigɛ nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam.